Olá, nerds! Bem-vindos a mais um NERDPlay aqui na Alternativa Nerd. E voltando para o gameplay passado, nós curamos a Tris com uma poção e enfrentamos alguns cachorros endiabrados aqui dentro desse vilarejo de Vizima. Então, nosso objetivo agora é saber o que a gente tem que fazer aqui nesse vilarejo. Vamos ver aqui se tem alguma coisa para recolher. Tem umas bestas aqui. Vamos pegar tudo que tem. Deixa eu ver. Uns soldadinhos aqui que não serve pra nada. Tem um foguinho aqui, vamos aproveitar e meditar. Novos talentos adquiridos. Aproveitar aí 6 pontos, vamos gastar eles com muita inteligência. Vamos pegar um pouquinho daqui. Vamos evoluir isso aqui no máximo. Agora aqui eu vou distribuir um pouco. Nesse. E sobrou mais um pontinho para esse. Ah, tá bom. Então, deu para curar um pouquinho. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa por aqui. Portão tudo fechado. Opa. Quadro de avisos. Maybe I can find some witcher's work. Notícias, clique com o botão, quadro de notícias. E aqui as quests, cara. Galera, deve ter quest pra caramba. Ou não, contrato. Tem que pegar um por um. Item da missão. Peguei tudo, e aí? No jornal, né? Oxi. Eu só cliquei no jornal e ele já entrou na casinha? Para meditar, isso aí. Nossa, que bicho feio, meu. 3 ounces of optimum mater, a drop of mercury solution. Oh, sorry, I got lost in thought. Greetings. Greetings. I'm Cogstein, alchemist. Geralt, witcher. A witcher? How much would you ask for an opportunity to examine your body? I don't think you could afford it. You would be doing a great service to science. All right, fine. Though I perceived you as someone who valued reliable knowledge. I respect science and scientists, alchemists too. And I guess I expect the same in return. I see. Well, maybe you can agree to a post-mortem, then. Keep talking and I might change my mind. Regarding alchemists, that is. All right, I'm sorry. You don't look like a local. I live in Vizima, but I'm just returning from a great convention of alchemists, pyromancers, and geomancers in Oxenfurt. Wonderful city, Witcher, a cradle of science. I don't doubt it. Did the convention reach any specific conclusions? It was an incredible experience. I presented my dissertation on specific. Conventions aren't meant to be specific. Then I'm not sure I see the sense. Science is like a great river, full of currents, whirls, and treacherous shallows. A single raftsman can never know every secret of the river. He must sail to the harbor and share his knowledge with other raftsmen. And get drunk and spend his last money on whores. I think I see the point now. Science is like a river. Sorry, I got lost in thought. You were talking about returning to Vizima. Yes. Because of this quarantine, I'm losing time in this inn. I have extremely important research waiting. And what am I doing? Sitting in this dump and drinking alcohol. Badly distilled alcohol. I've sent a message to my friend, another alchemist. He is my only hope. Hopefully he will send me a pass. Mais uma quest, velho. Well, I wish you luck. Thank you. They must admit me, they must.
Você sempre pergunta às pessoas se pode examiná-las ou realizar Do autópsias. you ask everyone for permission to Você pergunta examine or para dissect sempre para them? as pessoas? Seu... Of course not. But you're a mutant, a scientifically wrought improvement, something unnatural. That explains it. Don't take offense. I'm merely curious. Need any help from a witcher? I do. Lá vem. Check the notice I Ah, hung tá no outside. anúncio. Já peguei, então. I wanted to ask you about alchemy. Finally, someone worth talking to. Here I thought the locals had no interests beyond their daily concerns. I'm not exactly a local. And think about it. If the locals were all interested in alchemy, they wouldn't have much need for you. Ha! Typically short-sighted. Witcher, alchemy is the mother of all sciences. And do you know why? For it allows us to understand the world. All that surrounds you is none other than the alchemy you strive so dutifully to deride. Alchemical processes transpire in your body at all times. They allow you to eat, breathe, and excrete. Eca, cara. What's more, they are responsible for your thoughts and feelings. Alchemy is life. We need to change the subject before the peasants decide to burn us at the stake. One cannot shut the mouth of science. But fine. What do you wish to know? Ah, mano, mais monte. Como você How do you consegue? obtain alchemical bases? You need deve ter algum equipment to motivo. obtain the correct distillate. I myself use an attenator, coupled with an alembic, and equipped additionally with a rectifying column and a copper cooler. And if I don't have a coupled attenator handy? I see. Field work. Olaf must have some decent vodka or spirit that could serve as an alchemical base. Where do I get ingredients? If you wish to obtain components yourself, you'll need books containing drawings and descriptions of ingredients derived from both plants and animals. Peddlers are your other alternative, but they'll rip you off. When I require monster tissue or organs, well, I hire a witcher or a hunter. I'm interested in formulae. Ready-made formulae are rare and difficult to acquire, so I encourage you to experiment, modify recipes you already have. Most people underestimate the value of using the empirical method in science. Ah, bacana, eu crio uma bomba I think antes I've de heard tomar enough. poção. But we've only just begun. Falou, carinha. Tchau, tchau. Já Farewell. falei tudo que tinha que falar com você. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, esse aqui eu falei importante, ó. Ah, entendi, ó. O roxo é fala zoada. É só merda. You don't look like one to be lucky at love, but I wager your luck excels at dice. I know a bit about the game. Sir, I wouldn't cheat you. An honest game's what I propose. Honest? Why choose me? No one else is willing to sit down with you? Risk is your daily bread, that's clear. Eu achei que os I'd roxinhos consider it an eram honor to play you. papo My furado. pouch is as empty as a smith's bellows. The peasants round here have nothing but cabbage to wager. A hunter, a worthy opponent, used to fancy a game, but I haven't seen him in a while. I'm not surprised. I don't doubt you fleeced him. To be frank, he loved high stakes, yet the dice disliked him from the outset. Can you make a good living at dice? That depends entirely on who one plays, sir. The wages are certainly larger in Vizima. And where in Vizima would I find someone willing to play? If your money pouch is bursting, try the new Narracourt. You might also choose the Hairy Bear, if you have the nerve. Who is this hunter you played? Must have been quite a lover, for I've never seen such ill luck on a man. He lost a lot of orans. Watch out. Love wanes. He'll be back for his gold. I think not, sir. You could smell the loser in him a mile off. The debts must be keeping him away. Falou, tchau, tchau. Farewell. É, muita fala também pra você. Ah, sai fora. É um carinha tocando violino. A menina lá, vamos ver aqui. Eu tinha uma pessoa que eu acho que era ela. O dedinho aí da poção. Uma galinha. Fogo de... Greetings, handsome.
You look a tinge fatigued. Wait, didn't you rescue that child at the gate? By chance. By chance? Really? If only the local peasants chanced to do good once in a while. Oh, no matter. What can I get you? Toma uma cerveja. I'll bring it in a minute. You're quite a talker. Às vezes. Sometimes. In a minute, dear. I need to fill another order. Nova notícia no jornal. É o dono do... What do you want? Give me a beer. Your kind's not welcome here. I said I wanted a beer. We have no more. Very well. I'll see what I have. Good man. Everyone drink up. We're closing. Innkeeper, do that again and I'll get angry. Wouldn't want that, would you? No. All right. I'll just tend to my business and be on my way. What can I do for you? I'm looking for someone who stayed at this inn. Look around the tables. But at night, guests retire to their rooms. Return tomorrow if you must talk to them. All right. I'll look around. What can I do for you? Why the gloom? I don't talk to strangers. Do you for 5 orens? For that, I'd talk to a bar guest all day. Pago. Me dá cerveja que eu The pago. plague was devastating. People died in droves. The wailing lingered for 3 moons. If not for the Reverend, we'd all have perished. No wonder we're wary of strangers. You don't know what it's like when the plague takes your family. The Reverend prayed all day to the eternal fire, taking no sustenance. His penance freed us from sin and strengthened our faith. We began by cleansing our homes of sin and filth. We gathered it up, and by the next day, all our foulness was buried or gone. The Reverend then spoke to all who remained. You have done well cleansing your households of sin. I know it was difficult, I know they be kin, but the eternal fire sent pestilence on them as punishment for their sins. You are pure, you shall live. And we believed him, then went outside. The frost was biting, but we did our penance, crawling round the village, praying at the 5 chapels. The next day the village was quiet, as if all were asleep. Fewer have fallen sick since. An edifying tale. Thanks. Falou muito. Puta, fala. E o violista já vazou. O molequinho quase morreu. Tá tendo treta aqui. Pô, eu quero lutar. E aí, pode também? Want a beating, stranger? We fight for money. Ah, não tenho dinheiro. Farewell. Que beleza. Did you want to ask me something? Me empresta um dinheiro aí, pô. So what'll become of Alvin? I don't know. I'll look after him for now. Maybe a villager will take him in. He seems clever enough. Surely someone will want him. Did you want to ask me something? We'll speak later. Já achei. Dá pra falar com o moleque ainda? You saved me, right? I helped. I wonder what'll happen to me now. Waiting for your kin to come? No. My family has passed on. Sorry, kid. It's all right. I barely knew them. E aí, como é que eu faço pra dormir aqui? Tem que falar com o dono lá. Putz, espero que eu não vou ter grana, né? Só tem porcaria, né? What can I do for you? I'm a witcher. Ah, by the eternal fire. Have any work for me? No. Ask the Reverend. Okay. I'll speak with him. What can I do for you? Got a room? Yes. For you, 5 orens. Eu não tenho dinheiro! Pass. Vou ter que dormir na rua! Lá na fogueirinha, vai.
Minha intenção não era de fazer quest sem ser a principal, mas pelo visto é meio que necessário você fazer quest para ganhar dinheiro, né? Aqui, ó, tem um barrilzinho para saquear. E aí? Vamos ver, eu preciso até meio-dia, até amanhecer. Nossa, 6 horas, mano. Pronto, tá de dia, né? Oxi, tá. Acorda aí, fiel. Dormir igual os mendigão. Agora vamos ver se a galera tá acordada. Cadê? Ah, não cheguei a olhar o jornal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Já tem esse. Pronto. Já foi tudo. Monstro, missões. Aqui, ó. Será que isso é principal? Deve ser. O segredo dos bruxos. Tá, tem uma que tá bem longe. Até que não. Que eu não fui ainda. Ah, beleza. Vamos voltar lá pra ver se dá pra falar com a galera. Não deu nada. Mesma coisa. Quer saber? Vamos dar um vazar aqui. Vou matar um daqueles cachorrinhos endiabrados. Oh, peraí, tem um ponto no mapa aqui, hein? Tem algum lugar pra ir. Lá fora. Ah, mas é a missão que eu... Bom, deixa quieto, vamos tentar sair. E aí, pode sair? Be alert. Ah, saiu. Yes! Vamos lá matar uns bichos. Dá pra colher essas plantas? Podia deixar colher pra fazer missão, né? Pra cá. Então eles tocatam aqui, ó. Exausto. Sai fora, vai. Linhas. Várias casinhas abandonadas. Mercado. Eita, entrei na casa abandonada. Tem só um esqueletinho, ó. Tem um presente. Que é isso, cara? Não, sai fora, não quero usar nada disso aí, não. Isso aí é pra fazer uma doação aí pro... Tá longinho, hein? Um macaquinho. Os bichos feios. Caramba, parece que eu tô ficando mais longe em vez de perto. Ouch. Nossa, parece a casa do Hobbit isso aqui. Ei, entrei na casa do camponês.
Vai aqui, sai fora, rapaz. Comida. Se fosse Skyrim, isso aqui ia dar merda, hein? Se fosse Skyrim, isso aqui ia dar merda, hein? Tô ficando mais distante. Já passei por aqui pelo... no jornal. Aqui eu tô com esse mapa aqui ativo, né? Instalação no mapa. Putz. Pior que é a mais próxima mesmo. Ferreiro, pousada, cripta. Ele mostra. Só mostra da missão que eu. Não tem jeito. Que nem aqui, ó. Casa. É a casa do Reverendo. É a missão principal. Atalho pra caverna. O que é aquilo? Teia de aranha, o que é nós? Teia de aranha no bruxo. Não sei. O que isso faz? Sei lá. Sumiu. Ih, meu. Um bicho. Mano, esse cara tava cheio de coisa, hein? É que só não dá pra pegar a espada. Dano 1/6. Mesma coisa. Então eu não quero essa espada sua velha cansada, não. Esse é o ritual? Ah, caverna aí. Pior que, meu, não é pra eu entrar nessa caverna. Ou será que faz sentido eu entrar nela? Cadê? Deixa eu entrar no mapa. Tenho que vir pra cá, eu tô aqui. Não... Aqui... Não sei o que tem aqui dentro. Tenho que voltar pra esse caminho aqui, ó. Vamos voltar. Se perder não é legal. My father's sword is bigger. Cala a boca, moleque. Aqui a gente já veio. Daqui a gente não conseguiu prosseguir, né? Olha, um caminho ali, ó. Reverendo deve morar ali, ó. Stop. What are you? A witcher. We're militia. We keep the peace. I'll be going. We needs to see you're not ill. I'm immune. Don't know what that means. We got to check. What's that? Well, you look foul, but healthy. Move along. Godspeed.
O do xarope. And don't get killed. Aqui dentro. Casa da vovó Vesna. Tem um baúzinho aqui. Não tem nada no baú da velha. Vamos embora, vai. Freak or not, you may prove useful. Mano, tem muita gente, velho. Se parar pra ficar falando aí, a gente não vai conseguir terminar esse gameplay. Então, vamos... Opa, passamos? Eu olhei no mapa agora aqui, ó. Vem uma reverendo mora aqui, é isso? Ah, moleque, achamos a casa do reverendo. Ó, valioso, hein? Reverendo é bonado, pô. Tem uma pólvora aqui, que negócio da pólvora. Ah, uma escadinha. Eu ia falar, você, Geraldão, saqueou toda a minha casa. Não tem mais pra onde ir. Ele tá lá fora. Cidadão. Cadê o reverendo? Eita pomba. Uma criança. Bota aqui, uma menina. You're it. Ok. You're it. I'm a terrifying But where's the help the order promised? Será que essa aqui sabe? People cared for flowers once. Now I alone cultivate tulips. Não é isso? Itens da missão? Tá pedindo alguma coisa. Não sei o que é, não. Vamos ver. People cared for flowers once. Now I Aqui é alone tulipas. cultivate tulips. I saw bunches of flowers on the way. Oh, if you brought me but a small bouquet of wild flowers, I'd gladly give you tulips in exchange. I'll look around. E pá, o que ela quer em troca de tulipa? Sai fora, venha. Pô, você viu o reverendo? Oro's brother would have protected us from the beast. Só pode The estar. plague still lingers in abandoned Aí o houses. reverendo aí. I barely escaped some Não quero creatures cansar. last night. Pare, você não pode passar. Trancado. Not enough pay for this. Mickle admits monks and folk with passes. Mickle admits monks and folk with passes. A menina correndo de novo. É outra criança. Sai fora, menino pobre. And what's that? Então o ponto é esse. I should try that. Não é aqui. Será que é só à noite que eu vou achar o reverendo? Aqui, ó. Tem nada. Ah. Knights should fight Ah, monsters. capela. Witches Entendi. are crude. Ask the Reverend to pray for you. Opa. O que ela falou aqui? Ask the Reverend to pray for Peça para o you. reverendo rezar pra você. Cadê o reverendo? Ah, achamos o reverendo. Begone, devil's breed! Calm yourself, priest. I merely wish to speak with you. There's nothing to speak of. Indeed there is. I seek Salamandra. I heard they come here. They'll kill us because of you. I have ways of showing gratitude. What ways? You're troubled by a beast? Not your business. I'm a witcher. I could help. Another witcher came recently. Berengar. He promised to slay the beast.
but fled when it howled. I'm not Berengar. If you want my trust, bear the eternal fire's light to the people and dispel the darkness. You'll find 5 chapels around the village. Fire won't scare the beast. This is more than a stray dog. The eternal fire, blasphemer. You can be sure it will scare off beasts, for it has been said that though his soul be in darkness and his visage be a horror, do not judge him hastily, for he will carry the flame of hope into the night. And also, you shall only be safe in the glow of the eternal fire. All right, but it will cost you 100 orens. Very well, but the eternal fire must appear at night in all 5 chapels. Pô, sem moedinha? Aí sim, hein? I'm looking for men who wear salamander-shaped pins. That's not wise. Why? Vexing them may shorten your life. Do I look scared? Another witcher came here before you. He too swaggered with audacity, and yet, do you see him? Not likely. He fled. He's not me. Do not sneer at Salamandra. The whole village fears them for a reason. You must convince us all. What can I do? For me, destroy the beast. As for the others, visit Odo, Mikkel and Haran. Can you solve their problems too? Are they elders of some sort? Everyone knows and respects them. Odo's rich, Haran a merchant, and Mikkel a city guard. Gain their trust, and you'll win the trust of the village. We'll see. Wait. They need to believe I sent you. Show them this ring of the eternal fire. Cadê? Tem anel. Speak quickly. I'll see you later. Ah, não. Chega de fala, cara. Chega de fala, chega de fala. Beleza. Agora a gente tem que ir pra onde? Eita, é bem aqui onde eu tô. Agora sim, mano. Agora tá lotado de missão. Speak quickly. Remind me, what was the story with the fire and the... At night, light a candle in each of the 5 chapels of the eternal fire around... Fine. Speak quickly. Are you a chaplain of the eternal fire? Yes, heathen. Only the eternal fire can save us from the white frost. Really? So says the prophecy of Ithleen, the elven witch. Is that so? The old world will die, to be born again from a seed that will not sprout, but burst into flames. You seem to contradict yourself. You mock me, Witcher? So tell me, who gave you leave to meddle in the affairs of humans? You, an emotionless mutant. Answer! Who? The eternal fire, no doubt. Return to your dark life, heathen. One more thing. Speak quickly. Are you a chaplain of the eternal fire? Yes, heathen. Really? So is that... You seem to... You... I apologize, Reverend. Whosoever blasphemes deserves no forgiveness. Tá, I'll see you later. Chega. Não é esse cara, não é aqui mesmo. O que é acende o fogo em cima? Vamos dar uma olhada nas outras missões. Coloca a salamandra. Vamos ver o segredo de não sei o que. Esse aqui não vem, não mostra no mapa, ó. Esse mostra. Beleza. In foul times when brother against brother stands. I shudder to think where the stall-keeper finds her meat. I hope no terrible beasts show. Nossa, tem duas vezes igual. You may prove useful.
galera se protegendo da chuva. Geraldão tá nem aí, meu. Non-human scum. Vamos brigar, vamos brigar. What's your business with this dwarf? We're shaving off his beard. What's it to you? You'd be better off moving along. Love non-humans, do you? Sheath your weapon, and stop waving those arms around if you want to keep them. Ooh, a live one! Get him, lads! Kill the deviant! You asked for it. Bastard! Gigantão ali. Caramba, tô um gigantão. Bastards! Matamos. Thanks for getting those hounds off my back. Wait, Geralt, is it you? Well, I'll be damned. Something wrong? You don't look well. Are you hurt? True to a witcher. Died, came back to life. Nobody's seen him for 5 years, and he wants to know if something's wrong. Who are you? Yeah, drunk. I'm your pal, Zoltan Chivy. Where have you been? Why haven't I heard from you? What about... Not sure I can explain much. Ah, you don't need to tell Zoltan Chivy anything. Let's just say I'm glad to see you. Though it would be nice to resolve some matters. You misunderstood. I lost my memory. I only remember the last few weeks. Know what, Geralt? Let's have a beer and talk like we used to. Clear your mind and maybe some things will come back to you. Some other time, maybe. Bora, rapaz. Vamos ver se essa galera tem de arma. Missão completada. Oh, completei uma missão. Meu nível, rapaz. Nossa, lotou aqui as missões. Posso tomar já? Não? Não? Cadê o outro cara? Nossa, esse aqui já tá todo seco. E esse aqui então? Cheguei na casinha. Hazalarin. Greetings to the honorable gentleman. You are? Harren Brog, merchant and middleman, at your service. What brings you here, Witcher? What do you have to offer? The Reverend sent you, I presume? Of course. Well, why don't I believe you? Ah, não quero pagar nada não, cara. Não tem dinheiro. Ah. Mostra o anel aí pra ele. The Reverend sent you, I presume? No. Strangers aren't welcome here. Begone. Não era só mostrar a aliança lá pra ele, o anel? Strangers aren't welcome here. Begone. Tem que se ferrar, cara. Machadinho, 4 a 8 de dano, 1 a 6, 4 a 8. Eu posso jogar isso aqui fora? Deixa esse item aí então.
Nossa, ele largou o bagulho em algum lugar. Então não vai adiantar nada vir aqui falar com esse cara. Vamos ver aqui nossos contratos. Essas missõezinhas. Missões. Jogo de dados, tem que ir lá, não viu? Segredo de luxo. Capela é essa aqui. Então vamos voltar para a primeira capela. E aí quando anoitecer a gente queima o fogo eterno na capela. Tem uma fogueira aqui, mas vamos lá no lugar certo. Eu tô perdido, hein? Não é por aqui não? Não para de chover, hein? Não pode entrar ainda. I promised the Reverend I'd light this for the night. I promised the Reverend I'd light this for the night. Ah, seria pra usar lá no... em cima da torre. Don't get killed. Não tem um foguinho pra gente meditar? Parece que não, hein? Cadê as plantinhas aqui, as tulipas que ela pediu? Ai, que essa pobre. A chuva tá passando. Tá anoitecendo. Aqui vai ter que esperar anoitecer. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar no próximo vídeo. Eu vou salvar aqui o jogo. E a gente continua com essa missão aí de acender as capelas do fogo eterno do Reverendo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.